Era así de que nos podría pasar eso a nosotros. Sabemos que hay en estos momentos algunas partes de las pandillas que están dando órdenes de reclutar la mayor cantidad de jóvenes posible. Pues a nadie le gustaría ver a sus hijos muertos en manos de pandillas. ¿Quién le gusta vivir así? Unas personas baleadas. We just got a call that there's a gunshot wounds, gang-related. We're headed there right now. Speeding through traffic. It's Saturday night, so these streets are packed, and we are going very, very fast. We're with a volunteer ambulance crew in San Salvador. Jesus Christ. 15-year-old Mauricio Garcia is one of the Comandos de Salvamento. When we get to the scene, police and another medical team are already there. Seems to be some confusion right now. With a murder rate of 1 per hour in El Salvador, it won't be long until they get another call. Back at the headquarters, Mauricio leads the nightly prayer. Señor, ayúdame, a servir a mi prójimo con toda mi voluntad. Amén. Dos. Mauricio, like many of the volunteers, is just a teenager, but most of his free time is spent with the ambulance team. La delincuencia en ese país está un poco grave. Me aboco más a esto en vez de andar en lugares peligrosos, andar con figuras de mal vida. Where you live, is it a big problem, the violence in the gangs? Sí, la verdad que sí, es muy peligroso en la razón de que están con el peligro de que de una colonia contraria a lo que son ahí se vayan a lo que es, como nosotros le llamamos, meter allá a la colonia, hacer disturbios. Hace como 3 años, allá en la colonia, cerca de mi casa, estábamos con unos compañeros del estudio, unos amigos, y hubo un enfrentamiento. Entonces, lastimosamente, un compañero mío falleció lo que es ahí en ese lugar. Entonces, eso me afectó tanto emocionalmente y psicológicamente. How is the violence in the gang fighting, how has that affected the job here that you guys go out and do? I mean, is it dangerous when you go out there? Are you dealing with a lot of people that are wounded, gunshots, fights, things like that? Donde estamos con el temor de que estamos atendiendo a las personas, si es un baleado o una emergencia médica puede ser, pero las colonias donde hay demasiada delincuencia no podemos optar a entrar en confianza y ver así de que nos podría pasar eso a nosotros. Many of the volunteers know someone who has been killed or has joined a gang, willingly or by force. The young are often the killers and the victims. Under attack from the police and military, the gangs, 18th Street and MS-13, are recruiting children as young as 10, 11, and 12. If convicted of crimes, they serve way less time than adults. Y es que las pandillas tienen raíces profundas en la sociedad. Es imposible extirpar a una parte tan importante de la sociedad, con lo cual cualquier resultado en el que parezca que las pandillas están retrocediendo es temporal. Siempre van a volver, siempre va a volver a haber decenas de miles de pandilleros. De hecho, sabemos que hay en estos momentos algunas partes de las pandillas que están dando órdenes de reclutar la mayor cantidad de jóvenes posibles. We keep hearing about how, even more so than before, the gangs are recruiting younger and younger kids. So we've come here to the only female juvenile detention center in the country. Both gangs are in here together and they mix. Inside the jail, Maria Concepcion Cubillas, or Mommy as she is known to the girls, gives us a tour. Some of the 80 girls are in class and others are in workshops. What are a lot of the girls here for? I mean, what type of young woman is being sent here? Y vienen ellas por droga, por robo, por extorsión, por homicidio.
Eso es lo más relevante. Are a lot of them in here for involvement with the gangs? Vienen por pandillas también. Aquí tenemos de la MS y la 18. Acuérdense que si la chica anda en la calle y viene al encierro, entonces allí sienten ellas el cambio. Pero como aquí vaya también tienen terapia, se les da terapia psicológica. Most are from gang communities and are gang members' girlfriends or sisters. Cuando ellas vienen con falta de cariño, ¿verdad? Y a través uno se van acercando ellas a uno. Ellas llegan y le dicen a uno, mami, mamá, o a mamita. Entonces, a raíz de que tal vez afuera no han tenido ellas un apoyo o un amor maternal. 80% of the girls have been arrested for extortion. They're sent by the gangs to issue threats to make people pay. Staff at the jail are extremely protective of the girls, fearful that any hint of their identity could lead to retaliation from the gangs. Only a few girls are allowed to talk to us. ¿Qué errores cometí? Bueno, en ese caso le podría decir que en mis amigos. O sea, tal vez uno puede decir mis amigos, ¿verdad? Pero también porque uno quiere tal vez saber qué se siente, o experimentar algo. Siempre en la escuela tenía a alguien que veía o así, entonces yo quería experimentar aquello. Once they're involved in the gangs, it's impossible to walk away. Inside, though, they can enjoy themselves without having to constantly look over their shoulder. This place kind of feels like a safe environment somehow for these young women. And the concern is that what happens when they leave. You know, here there's opportunities, they're learning new skills, but from everything we've heard from people in the communities they come from, this sort of protection and this sort of, opportunity to learn just isn't there. On the outside, avoiding contact with the gangs can be impossible, even at school. We heard stories of students extorting other students, even teachers or parents. Some are killed or disappeared. 90% of schools have problems with gangs. Many parents are pulling their kids out of school. But with El Salvador's murder rate showing no signs of slowing down, lots of families are trying to get out of the country altogether. With the threat posed by the gangs, especially to young people, a lot of families have elected to send their children, sometimes unaccompanied, up north to be illegally smuggled into the United States. We're about to meet a family that is trying to decide whether or not to do that with their 2 young children right now. Because they've actually faced threats from the gangs themselves, they've requested that we hide their identities. Día con día, para mí es una angustia abrir los ojos en la mañana y para mí es muy difícil de dejar sola a mi hija un momento. O sea, andan detrás de ella. I mean, what's happening in the neighborhood? I mean, what do you see on a day-to-day basis? Ha habido momentos de que, cabal, donde nosotros vivimos, policías y jóvenes se agarran a disparos. Hemos oído que sobre las casas pasan las balas, ¿verdad? Mis hijos duermen modestamente, yo tengo que llamarlos y decirles que busquemos la pared más fuerte que hay para protegerles su vida. What's it like to be a mother in El Salvador right now? Yo estoy viviendo una situación estresante. Si yo veo la posibilidad de poderlo sacar de este país, yo no lo voy a dudar. Yo me voy con ellos. Y aunque ellos no quieran y más adelante me lo reprochen. Despite switching schools, her teenage daughter has been repeatedly threatened by the gangs, that they'll kill her and her family. Almost everyone we spoke to in El Salvador during our trip said they would leave if they could. Smugglers take entire families or individuals. It's $7,000 for a man, $4,000 for a woman or child. So one of the main things we've been hearing here from a lot of people that we spoke to is that most people are either trying to go north or trying to send their family members just because the level of danger is so high here and everyone's really fearful. So we're here with a coyote, a people smuggler, and he's gonna break down for us how this works and tell us about what's been going on with people trying to flee the country. Desde hace 6 meses pues se ha venido incrementando una bola de violencia y por eso pues aquí la gente está emigrando. Se hacen unas 20 familias al mes. What type of people are you seeing trying to leave the country right now? What are the trends you're noticing? Hay muchos más menores con sus mamás y muchos jóvenes de 25 años para abajo.
Pues tal vez porque le han matado a un hermano, le han matado a un hijo, los han amenazado. When these parents come to you, are they just completely desperate? Do they just not have any options? I mean, what's going through their heads? Pues es muy duro. Yo he visto a muchos padres llorar a que dejan a niños de 1 año, de 2 años, de 3 años. Dejan a sus mujeres, a sus esposas. No es fácil para la gente irse y dejar su infancia por salvar su vida. And for those leaving, the journey has only gotten harder. In 2014, so many Central American children were arriving in the U.S., Barack Obama called it an urgent humanitarian situation. Now the countries along the route are under pressure from the U.S. to stop the flow of migrants. For those trying to make it north from El Salvador, it's now way more likely that they will be stopped in Mexico before they even get to the U.S. While U.S. detentions are down by half compared with last year, arrests in Mexico are up by 70%. In fact, under pressure from the United States, Mexico is now detaining more Central Americans than the U.S. is. The people smuggler says the journey has been made more chaotic, but it can still be done. Se ha vuelto un poco más difícil, pero como siempre, al mexicano le gusta mucho el dinero. Entonces, siempre uno pasa, toda vez cuando uno vaya pagando, siempre se pasa. Pues la gente que se va sola, algunos llegan, otros se mueren en México, porque cruzar México tú necesitas tener claves con las que te vas dando para que te vayan dando pasada. Y pues hay claves, el zorro, el jaguar, el F1, el F2. Esas son claves que se dan a los inmigrantes cuando los paran a veces los carteles y le dicen qué tipo de clave lleva. Y si no llevas claves, pues te secuestran o te matan. Do you ever think about leaving here? Estoy pensando a lo mejor, si Dios lo permite, en este año tal vez me lleve a toda mi familia, porque pues tampoco es fácil para nosotros aquí. Estamos pagando dinero a los pandilleros, si no pagamos nos matan, ya mataron a muchos amigos de nosotros. Y pues decirle al gobierno americano especialmente, a nadie le gustaría ver a sus hijos muertos en manos de pandillas. Por eso es que todo el mundo inmigra para Estados Unidos. ¿Quién le gusta vivir así? Throughout the interview, the coyote keeps describing himself as one of the good guys helping desperate people, adding that the rapes, murders, and kidnappings that often happen along the route don't happen to his clients. Meanwhile, the trip has only gotten more dangerous this past year. We went back to see Mauricio on another shift. Outside, a reminder of what is happening out on the streets. A victim of a knife attack walks in to get treatment. For now, Mauricio has no plans to leave the country, even though he has lost hope. Are you afraid for the future? La situación como vamos, yo siento que no nos lleva a nada. Lo que podemos ocasionar es que acabar con el país. Mauricio is here almost every day, so he takes us to see where he sleeps between shifts. ¿Encender la luz? Aquí dormimos en 2, en parejas. Por lo menos me toca dormir con mi primo acá. You end up staying here the whole weekend instead of going home. Sí, la verdad que sí, es más favorable estar acá, que sabemos que es una zona, ¿cómo podemos decir?, neutral, donde no hay delincuencia. La verdad que me siento más seguro aquí que en mi colonia, en mi casa, en mi hogar. Me siento más seguro. There's no sign for the moment that the government's crackdown on the gangs is making teenagers like Mauricio feel any more secure. Saben de que una acción genera una reacción y nosotros vamos a reaccionar con violencia y ellos otra violencia. Esa es la cultura de la pandilla. Los pobres, pues prácticamente lo que tenemos es lo que estamos muriendo, lo que estamos derramando sangre para que otros, o sea, como le digo, a nosotros nos usan